Ayaw i-underestimate ang imong kaugalingon. Ayaw gyud palupi sa uban nga naningkamo. Huna-huna gyud sa imong kaugalingon, nga kung kaya nila sa mga igsuon ayaw mo kahadlo nga makipaglaban sa atong kinabuhi karon. Bisan unsa pay mahitabo, maningkamot gyud ta nga maabot ang atong mga pangandoy. Kay karong panahon na purti ng lisura, kita ra gyud karon ang maasahan sa atong kaugalingon. Kundi ta maningkamot, makaluluoy kayo ang atong kaugalingon, daog-daogon lang sa uban.